अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू जी। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे, साथ साथ पढ़ भी रहे होंगे। पता है ना, जब आपने वापस आना है तो मैंने टेस्ट लेने हैं रिटर्न एक एक चीज़ का, तो ये बहुत अच्छे से आपने याद भी करना है और याद करके लिख के देख के मिस्टेक्स करेक्शन करके फिर आपने अगले लेसन पे जाना है। तो आज का हमारा टॉपिक रुबाइयात हमने पढ़ी थी, तो अब रुबाइयात के आंसर क्वेश्चंस का डे है आज। वी हैव टू डू क्वेश्चन आंसर्स ऑफ रुबाइयात रिटन बाय अल्लामा मोहम्मद इकबाल। इसके बारे में भी हमने पढ़ा था कल, और शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो इसके क्वेश्चन आंसर में निकाल लीजिए, अपने नोट्स निकालिए। पहले रुबाई में जो उन्होंने हवाला दिया है कि फेथ जो है इज़ लाइक अब्राहम, कि हज़रत इब्राहिम जैसा फेथ होना चाहिए, ईमान। तो क्वेश्चन ये है, हु वाज अब्राहम अलैहिस्सलाम। तो हज़रत इब्राहिम का वो इंग्लिश नेम अब्राहम है। हज़रत अब्राहम वाज द प्रॉफिट ऑफ गॉड, ये जानते हैं आप, अल्लाह ताला के नबी थे वो। ही वाज थ्रोन इनटू फायर बाय निमरूद, but the fire lost its burning effect by the grace of God and remained safe and sound. तो नमरूद ने आपको आग में फेंक दिया था, लेकिन अल्लाह ताला के फजलो करम से अल्लाह ताला पे इनका ईमान इतना पुख्ता था, इतनी मोहब्बत थी अल्लाह ताला के साथ, कि इन रिटर्न अल्लाह ताला ने उनको कोई तकलीफ़ नहीं पहुंचने दी। उसका बर्निंग इफ़ेक्ट जो था, जलने का असर, वही ख़त्म हो गया। अल्लाह ताला हर चीज़ पे कादर है। सो ये उन्होंने, आग ठंडी हो गई अल्लाह के हुक्म से और वो गुलजार बन गई। और जो है व्हाट इज़ वर्स देन स्लेवरी, तो पोइम में किस चीज़ को स्लेवरी से भी बुरा कहा गया है? अकॉर्डिंग टू अल्लामा इकबाल, टू हैव नो फेथ इन गॉड ऑलमाइटी इज़ वर्स देन स्लेवरी। अल्लाह पे ईमान ना होना गुलामी से भी बदतर है। फेथ इज़ अ टोटल सबमिशन टू गॉड्स विल, अल्लाह ताला की मर्ज़ी के सामने जो अपना सरेंडर कर देने का नाम ईमान है। दैट गिव्स कॉन्फिडेंस एंड इंडिपेंडेंस टू लीड अ कंटेंटेड लाइफ। तो मुतमईन और कनात पसंद ज़िंदगी के लिए ये कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। गॉड्स विल, अल्लाह ताला की मर्ज़ी। हु कैनॉट कम्पीट विद द सिविलाइजेशन ऑफ मक्का, मक्का की तहजीब से कौन मुकाबला नहीं कर सकते? तो इसका आंसर है, यूरोपियंस हु आर डिप्राइव्ड ऑफ हार्मनी एंड यूनिटी कैन नॉट कम्पीट विद द सिविलाइजेशन ऑफ मक्का। दे आर डिप्राइव्ड ऑफ द फेथ एंड स्पिरिचुअल कंटेंटमेंट दैट बूस्ट अप द कॉन्फिडेंस टू लीड अ पर्पसफुल एंड सक्सेसफुल लाइफ। के जो यूरोप की तहजीब है उसमें मक्का नहीं है, वो ईमान से भी महरूम है, और जो रूहानी दौलत होती है, रूहानी कनात होती है, उससे भी वो महरूम है। और ये वो चीज़ें ऐसी हैं जो ईमान है, स्पिरिचुअल कंटेंटमेंट है, ये इंसान का कॉन्फिडेंस बूस्टअप करती हैं, बढ़ाती हैं, जो कि कामयाब और बामकसद ज़िंदगी गुजारने के लिए बहुत ज़रूरी है। व्हाट हैज़ मेड द एफर्ट ऑफ द मुस्लिम्स फ्रूटलेस, मुसलमानों की कोशिशों को बेसमर, फ्रूटलेस किसने किया? The Muslims have no implicit faith in God. They have lost glorified characteristics of their forefathers. अपने आबाओ अजदाद की जो शानदार खसूसियात हैं उन्हें खो चुके हैं। Their faithlessness, insincerity, disunity and materialistic approach have made their efforts fruitless. उनकी बेईमान होना, इनसिंसियर होना, बेमुखलिस होना और इत्तेहाद ना होना, इन सब चीज़ों ने मुसलमानों की जो कोशिशें हैं उनको बेसमर कर दिया है। व्हाट इज़ द मॉरल लेसन ऑफ द पोइम, पोइम का मॉरल लेसन क्या है? द मॉरल लेसन ऑफ द पोइम इज़ दैट फर्म फेथ इन गॉड अलमाइटी लीड्स टू सक्सेस। अल्लाह ताला पे पुख्ता यकीन होना कामयाबी की तरफ लेके जाता है। द सीक्रेट ऑफ यूनिटी लाइज इन द टीचिंग ऑफ इस्लाम, इस्लाम की तालीमात में इत्तेहाद का राज पोशीदा है। तो इस्लाम इसलिए पोशीदा है क्योंकि इस्लाम के असूल जो हैं वो यूनिटी सिखाते हैं। व्हाट इज़ द प्रेजेंट स्टेट ऑफ द मुस्लिम एज गिवन इन द लास्ट स्टेंस ऑफ द पोइम,
مسلمانوں کی موجودہ حالت کیا ہے، جو کہ آخری اسٹینزا میں علامہ اقبال نے بیان کی. The Muslims have lost their glorified characteristics of their forefathers. They are deprived of the intensity of love for God. اللہ تعالیٰ سے جو محبت کی شدت ہوتی ہے وہ نہیں رہی. Purity and sincerity in prayers and passion for unity and brotherhood. یونٹی میں کے لیے، اتحاد اور بھائی چارے کے لیے جو اخلاص ضروری ہوتا ہے، جو کاوشیں سچی کاوشیں ہوتی ہیں وہ نہیں ہیں. دے آر مسلمس بائی نیم. وہ صرف نام کے وجہ کے حوالے سے ہی مسلم ہیں، ادروائز وہ مسلمان نہیں ہیں. اور سیکنڈ پیج، وٹ از فیتھ اکارڈنگ ٹو علامہ اقبال. علامہ اقبال کے مطابق ایمان کیا ہے؟ اکارڈنگ ٹو علامہ اقبال، فیتھ از اے ٹوٹل سبمیشن ٹو گاڈز ول. اللہ تعالیٰ کی مرضی کے سامنے اپنا مکمل طور پہ سرنڈر کر دینا، اب جھک جانا ہی ایمان ہے. اٹ از دا فورس آف لائف دیٹ گیوز اس کریج لائک حضرت ابراہیم. اور یہی وہ فورس ہے جو ہمیں حضرت ابراہیم جیسا حوصلہ عطا کر سکتی ہے. ہی واز تھرون انٹو فائر بٹ ہی ریمینڈ کمپوزڈ. لیکن وہ بالکل پریشان نہیں ہوئے، مطمئن رہے. بلیونگ دیٹ گاڈ آلمائٹی ول میک دا فائر لوز دا برننگ افیکٹ. اور ان کو یقین تھا اس بات کا کہ جو اللہ تعالیٰ یہ جلتی ہوئی آگ کی جو شعلوں سے اس کو محفوظ رکھے گا. آگے پاس پیپر سے کوشچن آنسر ہیں. ہو کی ناٹ کمپیٹ ود دا سویلائزیشن آف مکہ ان دا رباعیات آف اسلام. علامہ اقبال. وائی از دی سول آف یورپ ایمپٹی آف کنکورڈ. ان دونوں میں سے کوئی بھی کوشچن آئے تو اس کا آنسر یہی ہوگا. اکارڈنگ ٹو اقبال، دا سویلائزیشن آف یورپ از ایمپٹی آف کنکورڈ. یورپ کی سویلائزیشن تہذیب میں اتحاد نہیں ہے بیکاز اٹ ہیز نو مکہ ایز دا سینٹر آف گریوٹی. Therefore, it cannot compete with the civilization of Islam, which has Makkah as a symbol of Muslim unity. تو یورپ کی تہذیب مسلمانوں کی تہذیب سے مقابلہ نہیں کر سکتی، کیونکہ یہاں مسلمانوں کے پاس مکہ ہے جو کہ ان کے پاس اتحاد، مسلم اتحاد، مسلمانوں کی اتحاد کی علامت ہے. Question number 2. Point are the two factors which according to Allama Iqbal are the causes of downfall of the Muslims. دو ایسی وجوہات جو مسلمانوں کے زوال کی وجہ ہیں. What is the present state of Muslims as given in the last tense of the poem. اور یہ 3-4 کوشچن ہیں، ان سب کا آنسر جو ہے وہ ایک ہی ہوگا. یہ what is the theme moral lesson of the poem رباعیات. یہ ڈفرینٹ ایئرس میں ڈفرینٹ جو بورڈز میں آ چکے ہیں. What does علامہ اقبال emphasize in his رباعیات. یہ 5-6 کوشچن ہیں جن کا ایک ہی آنسر ہے. According to Iqbal, the Muslims are suffering because of lack of faith and unity. تو علامہ اقبال یہ کہتے ہیں کہ مسلمان اس وجہ سے، ان کی جو زوال کی وجہ ہے یا جو اس وقت پریشان ہیں جن سچویشن میں، اس کی وجہ صرف یہ ہے ایمان کی کمی اور اتحاد کا نہ ہونا. یونٹی اور فیتھ دو چیزیں